I'll just start and then you enter. Saying this. It's funny, as I was walking up here, I was thinking we all have a lot in common. None of us know what I'm going to say today. Yeah. Good afternoon. Muazzini, Samini Kiram, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MNF Bangalore भितर मी तुमचो समोरचो इस्तकबाल करता. म्हाका एक व्हडली खोशी जाली का वलान एक कौमाचो जूड जावन इत्तफाक व इत्तेहाद सरीन चो नामा घेऊन मी पेश करता. Good afternoon to one and all, and a warm welcome to one and all present here. MNF Bangalore presents you Milan 2018, the only program by the Noaites for the Noaites in Namma Bengaluru. I am Mohammad Zuhan. I am Aufek Roem, AUFIQROAIM. अवा हिंगा आमी पडले शिकले राहिले वा. नाही मैं बोलता लोग क्या कब संग check bin बरोन देन चलन appreciation for what I'm doing right now. Okay. Okay, but by the way, you look great, huh? Vali sugadar today. Oh, thank you so much. सांगे ने मैं झुटी जापन आपण तुको झुटी जापन सोड एक पुटी. Nakhawa, we'll just start. Now we have the Khirat by the winner of the Khirat competition. The winner of the Khirat competition. Now, Rushda Amal, daughter of Hafiz Haji Amin. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for her. Chair. Check. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناذعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا
check. अस्सलाम वालेकुम. दोन धाकले अनाउन्समेंट्स असे. एक अनाउन्समेंट का वेळान हे वर्साचे MNF एक्झिक्युटिव्सचे इलेक्शन चलतेशे. जो कोणी बॅलेट पेपर घेऊन वोट कास्ट करेल नाही अजून पाटीर त्यांचो प्रोसेस चलतेशे. आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कास्ट द वोट ड्यूरिंग द प्रोग्राम. सेकंड, एक कार रॉन्ग पार्किंग के भीतर दरोला से तो कार इमीडिएटली हटाऊं कास. कार नंबर 8197. Car number 8197 has been parked in a wrong location. Can you please immediately move it on? Afiq. Rushda Amal, such a magical voice you have. मैं ता जनाब शफीउर रहमान हाजी अमीन साहब इनका स्टेज पर येवची दरख्वास्त करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ. अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ. या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ. तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत. तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत. तेरी चौखट पे सर को झुकाकर, तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ. अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ. मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा. मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कह के मैंने पुकारा. मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना. बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ. अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ. आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी. आज महफिल में बैठे हैं जितने,
सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। लुत्फ़े दुनिया को ले आज से मैं, लुत्फ़े दुनिया को ले आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Shafiur Rahman Haji Amin Sahib, such a soulful voice you have. मैं ता जनाब हाफिजुर रहमान हाजी अमीन साहिबा स्टेजा पर दरख्वास्त करता। He is going to address the gathering. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम हाज़रीन कराम, अल्लाह सो फज़ल आणि तेजो एहसान के आज आमी हिंगा जमा जाले मुर्डेश्वर नवायत फाउंडेशनचे ज़ेर एहतिमाम हो मिलनसो प्रोग्राम जारी शे। सकना टिकून हेजे मुख्तलिफ प्रोग्राम जाले आणि यत्ता इंशाअल्लाह स्टेजचो प्रोग्राम शुरू जाते शे। एमएनएफ बेंगलोरची एक आवाज भितर तुम्ही सामी माशाल्लाह हिंगा जमा जाले, ही आमचे गांवा सरीन आणि आमचे भावडां सरी मोहब्बतची दलील ही। अल्लाह ताला इशिकस आमचे गांवा सरी आणि आमचे भावडां सरी आमची मोहब्बत बाकी दरवो, आपसी इतिहाद व इत्तिफाक आणि भाईचारगी इशिकस आमचे भितर कायम राहो, आमीन। मैं हे मौका पर मौजे तरफीन आणि एमएनएफ बेंगलोरचे सदर साहेबान आणि अराकीन तरफीन तुमचो सामो से इस्तकबाल करता आणि दिलीन खुशामदीद बोलता। ख़ास करून आमचे मुख्तलिफ इलाक़ाची जमातों और खुसूसन मरकज़ी जमातुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर और मैसूर जमात, कुर्ग जमात, विराजपेट जमात, बॉम्बे जमात, गोवा जमात आणि त्यांचे नुमाइंदगान जो हिंगा आयला हा, मैं समोर से इस्तकबाल करता आणि खुशामदीद बोलता। इशिकच हाजिरीन भितर राहिल्ले आमचे भावडे आणि बहिणीओ, आपले सवस मसरूफियात आणि काम सोडून आमच्या कौमाचे हे प्रोग्राम सबब हिंगा जमा झाले। मैं दिलची गहराई टिकून तुमचं समोर से इस्तकबाल करता आणि खुशामदीद बोलता। अल्लाह ताला तुमका सम्मो हेजो बेहतरीन बदला अता फरमाओ, आमीन। मैं हो शेर पढ़ते आणि आमका सम्मो इत्तिहाद व इत्तिफाक से एक पैगाम देते तुमचे सरी रुखसत जाता। मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, पेवस्त रह शजर से उम्मीद बहार रख। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Janab Hafiz Haji Amin Sahib, thank you for such an earnest welcome address. Now I would like to call upon Dr. Usman Sahib to read the Sipasnama.
The recipient of this Sipasnama is none other than one of the best doctors Bengaluru has ever got, Dr. Syed Sadiq Sahib. I request him to please come on stage. Yeah, sure. इधर हो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Janaab Dr. Syed Sadiq, MBBS MD. Sir, I have been told to read this Sipasnama. I am honored and privileged to read this Sipasnama. Doctors around the world dedicate their lives in helping others. First, they endure many years of education to attain the training and certification, and they work very long hours to treat patients. It takes a special kind of dedication to embark on this medical career and excel. Janab Dr. Syed Sadiq Sahib did embark on this medical journey and excelled in his field. He is Murdeshwar Nawayat Committee's first certified allopathic doctor and was among the very few doctors who complete their post-graduation in those days. For the last 5 decades, he has dedicated himself to the service of our community along with the general population. Starting his career in the government hospital of Mysore, he had served the people in different towns and cities of Karnataka. Later, he traveled to Middle East countries like Iran, Libya, before finally settling down in Bangalore. He has immensely contributed towards the well-being of our community and has been regularly visiting Murdeshwar to provide health care to the people of our community. His work has been crucial to individual patient care as well as overall public health. His kindness, compassion, and positive attitude leaves an unforgettable mark on everyone who meets him. The purpose of his life is not only to be happy, he is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference, that we have lived and lived well. He has done it all. We executive members and all the members of Murdeshwar Nawayat Foundation are proud to have him amongst us today, and we pray Allah subhanahu wa ta'ala grant him good health, long life and energy to serve our community. Ameen summa ameen. Of the flagship MNF Bangalore. Ladies and gentlemen, none other than the President himself, a very humble and down-to-earth gentleman following the footsteps of his father. Can I have on the dais Janab Muhyiddin Munawar Charkhan Sahib to give away the Lifetime Achievement Award to Dr. Sadiq Sahib. Can we have a huge round of applause for both of the men on stage? एक माइक इधर रेडी करो. एक माइक इधर रेडी. इनका चेंज कीजिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
मैं शायद मुटेश्वर नवायत पैसे सो पहले तो डॉक्टर सही बराबर तो आज मुझी उम्र बलेले चना सीनियर सिटीजन यानी above 80 years. But I am surviving because of your well wishes and happiness. मुझी एज्युकेशन 1962 भितर MBBS ख़तम जाली. हे MBBS ख़तम करच्या सबब ही मुझी कोशिश आणि मेहनत शिवाया मुझे महसिन, मुझे रहबर, मुझे गाइड, मुझे मेंटर, मुझे डोनर नन अदर दैन मोहम्मद हुसैना हसन साहब मरहूम, मोहम्मद हुसैना मोहम्मद गौस साहब मरहूम आणि मोहम्मद हुसैना अबू मोहम्मद साहब मरहूम यांचे तिघी जाणांची रहनुमाई आणि त्यांच्या तो तावून राहूनच नाही म्हाका MBBS करूचो बल्ले मौका मिळलो आणि तुमचे सामने पहिली मर्तबा पहिला डॉक्टर मुर्डेश्वर नवायत कंपनीचो नवायत कौमाचो मैं पहिलो डॉक्टर जावन डिक्लेअर केले. ते सब तेज्या शिवाय सम्माची आपली दुआ होती म्हणजे हर वक्त म्हणजे तुमची दुआ साथ होती की ताको दालानो एक 1972 भितर कोर्स आणि मुझे MD ख़त्म जालो स्पेशलिस्ट कोर्स. तो MBBS जाला मग इंशाल्लाह मैं 5.5 वर्ष मेडिकल रूरल सर्विस करून तेजे मग कशें नाही रूरल सर्विस जाला मग कशें ना म्हाका MD करचो मौका मिळलो. इंशाल्लाह मुझी कोशिशेन आणि मुझी तकलीफ हेजेन इंशाल्लाह ते एक कंप्लीट स्पेशलिस्ट कोर्स करून इंशाल्लाह मुझी सम्माची खिदमत करचो मौका मिळलो. तेच आपले सम्माचो हे व्यवस्था होते आणि मुझी एज्युकेशन सबब अशें न्हय मुर्डेश्वर भितर 7 वर्सां सर अशें ना प्रायमरी एज्युकेशन अशें जाला म्हाका अशें ना कोणतो तर हे एज्युकेशन सबब हे प्रोग्राम नव्हतो मतलब हाई स्कूल नाही तेजे म्हाका अशें नाही कॉलेज नाही ते म्हाका अशें नाही मेडिकल कॉलेज नाही कोणतो नाही जाला न्हू अशें न्हय मुझे मोहसिन हे तिघी मुझे मरहूम मालिका साहेब म्हाका साथ देवन म्हाका सागर व्हरून थिंगा अडकून मैसूर व्हरून थिंगा अडकून मेडिकल कॉलेजा दाखला सबबाच्यान हातून मकदूर कोशिश करून ही मुझी लाईफ लॉंग अशें न्हय मतलब इरादा मुझे कंप्लीट केले ते सब मैं आज बोलूं सर तेंचे ममनून वटे तेंचे मशकूर वटे अल्लाह ताला तांकां मगफिरत करो आणि त्यांची जन्नत नसीब करो त्यांचे मैं हर मुमकिन कोशिश करते वाटे. MBBS आपला कलता के सामने लॉन्ग कोर्स तो मुर्डेश्वर सर्विस बाबत आपला मालूम जावचे काबलान मुर्डेश्वर सर्विस बाबत अशें मालूम जावचे काबलान 50 वर्सां फुडें गांवांत भितर एक निकाहखानी आनी फंक्शनचे आनी म्हजो पर्सनल एंगेजमेंट आसल्यान गांवांत 1 या 2 दीस सर कॅम्प करून हत्तूल मकदूर कोशिश गांवाची पेशंट एक डायग्नोसीस एक एडवायस देवन आमची कम खिदमत करूचो म्हाका मौका मिळ्ळो. MD कंप्लीट जाला मग एक स्पेशलिस्ट जाला मग एक मैसूर आनी बेंगलोर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक 20 वर्सां ड्युटी करून मुझी सर्विस हेल्थ सर्विस सामको ओपन होती आणि म्हाका गव्हर्मेंट सामको गरीब तबकाची खिदमत करचो मौका मिळ्ळो. मुझी MD नॉलेज एक स्पेशलिस्ट हैसियत एक मामूली फीस देवन एक गरीब तबका सहित मुझी सर्विस देवच्या सब मैं हमेशा हाजिर होतो. हालांकि वो अवार्ड मैं डिज़र्व वाटे या नहीं बोलून म्हाका खुद कले नहीं. बहरहाल वो अवार्ड मैं कबूल करते वो अवार्ड मुझे 3 मरहूम मालकाचे नावार डेडिकेट करता. आज चारों तरफ इंटरनेटचे बोलबाला शे दुनिया गोंया इंटरनेटचे मोहताज जावन अशें
ये दौराज के इंटरनेट से बड़े बड़े काम कम वक्त में तर अंजाम देता, दीन से लेकर दुनिया की हर बात अपने सीने से बेहतर दरोता, हर मामलात में तर अपनी रहबरी करता, हर मामलात से ख़जाना रहता, घर बैठे कमाई से ज़रा बेरोज़गार मानसा बेरोज़ को ख़त्म कर सकता, चढ़वा सो भी इंटरनेट महज एक तफरी आणि खेल तमाशा, लेकिन बरौन एक बुजुर्ग मानसाक एक औरत से तेजे वाकिफ जाऊं सकता. हमका ज़रूरी अशे सबसे पहले मज़हब को अहमियत दें, अपने अमल को इसकी रोशनी बनाएं. जो लोग मज़हब को तरक्की की रुकावट समझते हैं वो तरक्की पसंद से नहीं इंतहा पसंदी से काम ले रहे हैं. जदीद तालीम, साइंस, तरक्की या अंग्रेज़ी समेत दूसरी ज़बानों में तामील हासिल कर सकते हैं. आज ज़रूरत इस बात की है मुस्लिम तलबा के लिए ऐसा तवाज़ुन तालीमी निसाब मुरतब किया जाए जिसमें मुसलमान बच्चों को दीन दुनिया के लिए काबिल बनाया जा सके. तालीमी मैदान में 10 गुना पीछे हैं, यानी वो ज़िंदगी के हर शोबे में बिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मुलाजिमत और रोज़गार, सनात और तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, हर मैदान में हर बराबरी की अव्वलीन शर्त तालीम है और इसलिए तालीम को अहमियत देती है. एक 2 वर्ड इंग्लिशान सांगू मुझे खरी ख़त्म करता हूँ. हॅलो म्हणजे टीनएजर जावपाचें हो म्हजो हो एक चंद 2 जापणी. लिविंग एज अ टीनएजर in the 21st century can be challenging. Hello? Can be challenging. A teenager nowadays is not just a person going through changes in its adult. He or she is a person who acts as a bridge between a child filled with imagination and an adult who always searching for logical solution while making a path in society. Teenagers follow different path. He or she insists on making statement through action. Teenagers, rather than just ranting about issues, teenagers are vital resource of mankind. They not only work together towards changing the whole world by inventing new devices to the problem. Teenagers are the present and the future of the world. People feel that teenagers are not old enough to participate, are not old to participate in decision-making process. But age is not a measure of the same one intellect. It depends on knowledge and its application rather than this one. Let our action speaks. When you are addicted to something, it becomes an identity. For a teenager, it is that determination, courage, and farsightedness that can be seen by the common people. एक चढ़वा मुझे एक एडवाइस. हेलो हिंगा बराबर है. हेलो मुझे चढ़वा सब यंग मुझे एडवाइस. डोंट बेग फॉर हेल्प. Always asking for help can make people look upon you as a nuisance. Instead, you should help others. जिशी के मुझे मामूले मका करून दिला हा. Respect yourself. If you want to earn respect, respect yourself. Don't try to imitate others. Even if they are celebrities, don't be ashamed of your voice or physical appearance. Be friendly. Take part in conversation. It is important to take part in conversation and also to listen to others. Be the change and let others follow you. That is the thing. इसी एक दोन आपने अपना सांगून मुझे तकरीर में ख़त्म करता. मैंने बोले सम्मा तो अपने सम्मा तो शुक्रिया अदा करते मैं दरता हूँ.
Thank you so much, Janab Sadiq Sahib, for enriching our young audience with your kind words. Now I call upon Janab Sajid Sahib to read the Sipasnama of Janab Koteshwar Tariq Sahib. इतना मैं जनाब कोटेश्वर तारिक साहिबा का स्टेज पर येवची दरख्वास्त करता. A huge round of applause for Janab Koteshwar Tariq Sahib. Please give it up. अस्सलामुअलैकुम। मैं निहायत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे अपने हर दिल अजीज़ रहनुमा जनाब कोटेश्वर मोहम्मद तारिक इब्न शाहुल हमीद साहब का सिपासनामा पढ़ने का मौका दिया गया। मुडेश्वर नवायत फाउंडेशन बेंगलुरु सिपासनामा बराए जनाब कोटेश्वर मोहम्मद तारिक इब्न शाहुल हमीद साहब। कारोबार और कौमी खिदमात को एक साथ पुरअसर तरीक़े से अंजाम देना भी एक फ़न है और जनाब कोटेश्वर मोहम्मद तारिक साहब पिछली 5 दहाइयों से बड़े शानदार और मौसर तरीक़े से इस फ़न को अपने दोहरे किरदार से निभाते आ रहे हैं। वो बिरादरी के तय बड़ा जज्बा रखते हैं और हमारी जमात को कायम करने वाले नामवर बानियों में से एक हैं। हमारी जमात का क़याम 1963 में मुडेश्वर नवायत जमात के नाम से हुआ था। तब से 5 दहाइयों तक और अब भी कौम के तरक्याती और फलाह व बहबूद के कामों में उनका लगातार ताउन और इआनत जारी है, बिलखुसूस इस्लामी दावत और तालीम के मैदान में। 1996 में बेंगलुरु में नवायत बिरादरी की जो अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जनाब कोटेश्वर मोहम्मद तारिक साहब दूसरे मुमताज़ क़ायदीन के साथ बतौर राबिताकार मौजूद थे, जिसके नतीजे में बेंगलुरु में मुडेश्वर मुस्लिम जमात का क़याम अमल में आया। बादहू जिसको मुडेश्वर नवायत फाउंडेशन का नाम दिया गया। जनाब मोहम्मद तारिक साहब को जनरल सेक्रेटरी का अहदा सौंपा गया और सन 2011 तक इसी अहदे पर फायद रहते हुए कौम की खिदमत करते रहे। क़वानीन और दस्तूर के पाबंद मोहम्मद तारिक साहब हमारी जमात की कारकर्दगी और निज़ामत के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। हमारी बिरादरी के मेंबरान नीज़ मुख्तलिफ़ शहरों की नवायत तंजीमों से खुशगवार ताल्लुकात कायम रखने में अहम किरदार निभाते आ रहे हैं। माजी करीब तक वो भटकल जमात बेंगलुरु के मुंतखब शुदा रुकन इंतज़ामिया थे। 40 साल तक वो इस जमात के रुकन इंतज़ामिया बने रहे और खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार रखने के लिए मददगार बने रहे। जनाब मोहम्मद तारिक साहब दूसरी तंजीमों में भी हमारी नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा वो ऐसे इदारों में भी मुलव्वस हैं जो इस्लामी दावा, इंसानी हुकूक़ और इंसाफ जैसे मामलात पर काम करते हैं। इसी सिलसिले में वो डाइट और मिशन पॉसिबल फॉर जस्टिस एंड राइट्स नामी NGO से भी मुंसलिक हैं। जनाब मोहम्मद तारिक साहब कौम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और इस ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं ताकि कौम की और बेहतर खिदमत कर सकें। हम मुडेश्वर नवायत फाउंडेशन के तमाम मेंबरान इन जैसी अज़ीमुश्शान शख्सियत को अपने दरमियान पाकर निहायत फ़ख्र महसूस करते हैं और उनकी बेलूज़ खिदमात का एतराफ़ करते हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं
कि उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए और कौम की मज़ीद खिदमत के लिए ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। आमीन। MNF बेंगलुरु। This gentleman needs no introduction. Every household in Murdeshwar is in praises for his selfless service. I would like to call Janab Zafrullah Saifullah Sahib on stage to present the Lifetime Achievement Award to Janab Tariq Koteshwar Sahib. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Thank you so much for doing the honors. One of the youngest president our Markazi Jamaat has had. One of the successful entrepreneurs. I am referring to none other than the president of the Markazi Jamaat, Saifullah Amin Sahib, to come on stage to give away the Academic Excellence Award. Stop. I would like to call upon Samin Saifullah Sahib to brief everyone about the... अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आप तमाम लोगों की दिलों में मेरी मोहब्बत, खुलूस और शफ़क़त पैदा की और मेरा मुअतरफ़ बनाया। और तमाम अरकान इंतज़ामिया भी, MNF के तमाम अरकान इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ कि इस एज़ाज़ के लिए मुझे मुंतख़ब किया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कौम की फलाह बहबूदी के लिए MNF के तमाम मंसूबे कामयाब हों और तमाम अरकान में खिदमत खल्क़ का जज्बा हमेशा उभरता रहे। खुदा की राह में कोशिश जारी रखो, पीछे न हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। नतीजा देने वाला अल्लाह ताला है। इंशाअल्लाह सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Be aware of WhatsApp. I would now like to call upon Janab Samin Saifullah Sahib to brief us about the Academic Excellence Awards. Assalamu alaikum. I take great privilege to be here to recognize certain people who have achieved excellence in their field of academics. So this is very different from what we do for recognizing people who have achieved certain marks. We have very few professionals who are coming out of the Nawait community and very few people who are going into fields which are of professionals. So this Academics Excellence Award is an award which we recognize members of the Nawait family who have achieved academic excellence and have taken up professional careers which are not very common as per what we see in current times. So
We just heard Janab Dr. Syed Sadiq Sahab giving us a very inspiring speech. Thank you so much for that. But I'm extremely happy to say that he's taking the legacy forward with his family. So coincidentally, today we have 2 Academic Excellence Awards, and both of them, for this session we have 2 of them, and 2 will be happening in the evening. But both of them in this session happen to be Dr. Sadiq Saheb's grandchildren. So I really congratulate the family to take the legacy forward, and we really love to see this kind of a commitment for education in the Nawait community. Thank you so much. So I would like to call on stage Dr. Syed Adil Hassan. And Rahil Zuyan. Can I have both of you on stage, please? So Dr. Syed Adil Hassan, he's done his MBBS and MD in medicine, currently pursuing DM, that is super specializing in medical oncology. On completion of this super specialization, he will be the first cancer specialist in our Nawait community. A big applause for us. As a part of his specialization in internal medicine, submitted his thesis on clinical studies for cirrhosis of liver with special reference to cardiovascular dysfunction under the able guidance of his medical professors. He won the first prize at the poster presentation of annual API conference APCON 2016, titled Profile of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients with Liver Cirrhosis, held in January 28, 2016. He secured second rank in final MD Medicine Merit List GMCH. A big applause, please. Also, he has attended various workshop and quiz programs. So he has taken the legacy forward which his grandfather has set. I would like to kindly invite our President of Markazi Jamaat, Janab Saifullah Muhammad Amin Sahab, to do the honors of presenting him with the award. No. Adil. Syed Adil. Adil. Thank you. So the next, please stay on stage. The next is Rahil Zuyan. So he's done his BBA LLB. He is now working as a lawyer in Wipro Technology in the domain of corporate law. He's completed his law from Pune. That's also a very commendable. Very few people in Nawait community get into active law and especially corporate law. So I request Saifullah Amin Sahib to do the honors. Thank you, and I wish both of them a very prosperous career, and we will see a lot of your allocates coming forward in future. Thank you so much. Assalamu alaikum. A couple of quick announcements, ladies and gentlemen. Ghurba Funds box tumche sammakade hadun motalo. Request you all to donate generously for the Ghurba Fund. And secondly, I would also like to tell you that the Milan 2018 program is being live streamed online. All of you all who have received the link in the MNF Bangalore WhatsApp group, request you all to send it to your extended families who are not in Bangalore. Thank you. Ladies and gentlemen, moving on. Ralph Emerson believed that the reward of a thing well done is having done it. However, we would be falling short of our duty if we do not recognize a thing well done. So we have awards, we have the graduate awards sponsored by Janab Manna Jabir Sahib and Sons. I would like to call upon the names.
I request Armar Mansoor Sahib and Armar Mansoor Sahib to honor the boys. Muhammad Amin Iqbal, son of Janab Fazil Iqbal Manna. I would like to call upon stage Janab Armar Mansoor Sahib. MS Abdul Khadir. I would like to call upon Janab Armar Jafar Sahib to come upon the stage and give away the awards. Yeah. On behalf of Muhammad Amin Iqbal, I would like to call upon Mr. Waqas Sahib to collect his award. Next up, I would like to call Muhammad Zuhan Kochebapu, my co-host today. Wait करो, wait करो. Shingati, Muhammad Yusuf Shingati, son of Janab Muhammad Sukri Shingati. Janab MH Abdul Khadir Sahib. Abdul Khadir Sahib. Come on. I would request you to come on stage and honor the graduates. I would like to call upon Muhammad Nihal Manna, son of Abdul Azim Manna, to come on stage to receive his award. Next up, I would like to call Abdul Rahim Rayan Shingati, son of Janab Muhammad Rafi Shingati. Thank you. Thank you so much for doing the honors. I would request Mrs. Jabir Manna and Mrs. Azim Charkhan to do the honors to the women out there. Ms. Shingati Rabia Naim, daughter of Janab Naim Shingati Sahib. The awards would be just passed on. I would like to call Mrs. Jabir Manna to come and give away the awards. We have someone on behalf of Rabia Shingati. We have someone on behalf of Shingati Rabia Naim to collect the award. I would request Mrs. Tariq Koteshwar to do the honors. Please, I would request the women to come to the left-hand side of the auditorium to collect your award. Next up is Dania Kulsum, daughter of Janab Abdul Ghafoor Sakharde.
Dania Kulsum, please come to the left-hand side of the auditorium. Next up, we have Amina Rimsa, daughter of Janab Wasim Ahmad Koche Bapu. Please come up. Next, I would like to call... Ladies and gentlemen, please give a round of applause. Next, I would like to call Maimuna Mehreen Armar, daughter of Ashfaq Armar, to come and collect her award. Please give a round of applause for the award winners. Next up, Amina Sumbula, daughter of Musaddiq Manna. Please give them a huge round of applause. They have completed the graduation. Now, I would like to call Mrs. Tariq Koteshwar to do the honors to the rest. Okay, next up we have Safia Simra Hejib, daughter of Abdul Ghafoor Hejib. After telling everything, just mention something. Can we have Safia Simra Hejib to please come up and collect her award? Give a round of applause, please. Okay, we have a brother collecting it on her behalf. Next up, Aisha Nadia Walki, daughter of Janab Samad Walki Sahib. Please come up and collect your reward. Aisha Nadia Walki. Anybody on behalf of Aisha Nadia Walki? She is coming from the back side. I can see her coming. तीन हवा चढ़ू येते वटे पटेरी. I would request Mr. Give her a big round of applause, please. I would request Janab Tariq Koteshwar Sahib to do the honors for to Muhammad Zuhair Walki. Muhammad Zuhair Walki. Please come up. Give a big round of applause, I request please. you to please come on the stage and collect the award. Ladies and gentlemen, huge round of applause for all the graduates who have completed the graduation in 2017 and 2018. Thank you so much for doing the honors. Now, the student awards for the students of Standard 12th or 2nd PUC who have completed their studies in the year 2017 and 2018. I request Janab Ubaidullah Ahmed Sahib to honor the boys. Janab MH Ubaidullah Sahib is requested to come on stage. Speed. Muhammad Minhaj, son of Janab Shahul Hamid Sahib. Request you to come on stage, please. Please give them a round of applause.
Ladies and gentlemen, huge round of applause for Muhammad Minhaj. Next up, I would like to call Abdullah Wasim Kochebapu, son of Wasim Ahmad Kochebapu Sahib. Can I have Abdullah Wasim Kochebapu on stage, please? I would request Abdullah Wasim to come on the stage. If he is not there, can his brother Kaif Kochebapu can come on the stage and pick his award, please? Kaif Kochebapu. Okay, we would give the award later. Next up, I would like to call Muhammad Rahib Manna, son of Muhammad Sajid Manna. Please come up on stage to collect your award. Ladies and gentlemen, huge round of applause for Muhammad Rahib Manna, please. Thank you so much. Now, I would like to call the girls who have successfully completed the 12th grade or second PUC. First, we have Miss Sharbanu Riha, daughter of Hayat Maddas Sahib, to come up, followed by Ifa Usman Armar, daughter of Dr. Usman Armar. I request you all to come up here so that we won't lose time. I would like to request Mrs. Fairoza Hulza Charkhan to do the honors. Mrs. Fairoza Gulzar, can you please come up? What do you think, huh? Can I please ask Mrs. Tahira Jamil to come on to give the awards, please? Mrs. Tahira Jamil. Okay, she's right here. Okay, ladies and gentlemen, huge round of applause for Sharbanu Riha for completing her 12th. दाने ओके किन बेटा ये 1 मिनट तुझे मामा को वटेगा. Okay, can we have Ifa Usman Armar, please? Please give a round of big applause. I now request Mrs. Rukhsana Hassan Manna to do the honors. Mrs. Rukhsana Hassan Manna to do the honors. I would like to call Umniya Zufa Kochebapu, daughter of Janab Ansar Mohiddin Kochebapu Sahib. Next up, Hania Hafsa Charkhan, daughter of Janab Amin Kausar Charkhan. What sort? Big round of applause, please. Inga what pate. Big round of applause, please. Next up, I would like to call Mrs. Sara Arif Hagalwadi to do the honors for the students who have successfully completed the 10th grade. Okay, so she's not present, unfortunately. Can I call upon Mrs. Maddas Maula Sahib. I would like to call upon Maddas Maula Sahib to please come on the stage and give away the awards. Okay, we have Mrs. Sara Arif Hagalwadi. Okay. Thank you. Continue the boys award. Yes. I would like to call upon Isam Armar, son of Ashfaq Armar, to please come and collect his award. Please give them a round of applause, guys. Ladies and gentlemen, please, huge round of applause. Next, I would like to call Muhammad Hassan Manna, son of Janab Abdul Azim Manna, to come up on stage.
Sara Agarwal has come, okay? Yes. Thank you so much. Please give a round of big applause. They need them. Thank you so much. Thank you so much. I would like to call Janab Charkhan Abdul Aziz Sahib to honor the boys. I would like, please come up on stage. I would request Janab Sheikh Sabbar Sahib to please come up on the stage and give away the awards. Ladies and gentlemen, huge round of applause. I would like to call up on stage Muhammad Sanan MH, son of Janab Maqsood Ali MH, to come up on stage. Big round of applause, please. Huge round of applause. He's been volunteering for MNF since the past 2 years also. Next up, I would like to call Shamaz Mushtaq Ahmad Armar, son of Janab Mushtaq Ahmad Armar, to come up on stage, please. Let the applause. Thank you so much. I would like to call Janab Muhammad Ghaus Sahib to come up on stage and honor. Which house? Charkhan. I would like to call upon Charkhan Muhammad Ghaus Sahib to come up on stage, please. I would like to call upon Muhammad Kaif Kochebapu, son of Janab Wasim Ahmad Kochebapu, to come up on stage. Ladies and gentlemen, please give round of applause for the people who have secured successfully completed with the 10th standard. Muhammad Kaif Kochebapu. Okay, we have Maqsood uncle to collect on his behalf. Next up, I would like to call Rizan Suhaim, son of Janab Muhammad Shakir Tahira, to come up and collect the award. Thank you so much for doing the honors. I'd like to call upon Janab Dr. Yunus Salim MH to order a 10th standard student. I would request Janab Yunus Salim Sahib to please come on the stage. Okay, unfortunately, he's nowhere to be seen inside the hall. So I'd like to call upon Janab Saifullah Zafrullah Sahib to come up on stage and honor. Can I call upon stage Mr. Syed Muhammad Nawaf? Syed Muhammad Nawaf. Please come up on stage to collect your award. Big round of applause, please. Let the applauses keep going. Thank you so much for doing the honors.
Next, I would like to call Mrs. Sara Arif Hagalwadi to do the honors. First, we have Halima Sadia, daughter of Janab Fazil Iqbal Manna Sahib. Big round of applause, please. Next up, I would like to call Masuma Hamim C.I., daughter of Janab give them a round of Imtiaz Khan applause. Sahib. Huge round of applause, guys. Hinga beta. Hinga. Big round of applause, please. Okay, we have someone else collecting it on our behalf. Next up, I would like to call Fatima Nida, daughter of Janab Tajammul Walki Sahib. Fatima Nida. Anybody on behalf of Fatima Nida? Next now, son. Okay, next up, I would like to call Sania Rimsa, daughter of Janab Abu Muhammad Fairoz Sahib. Please come and collect your award. Sania Rimsa. Koni beta? Fatima Nida. Big round of applause, please. Sania Rimsa, on behalf of Sania Rimsa. By this, we come an end to the student award segment. Huge round of applause for these students who have successfully completed graduation, 10th grade and 12th grade. So moving on. Okay, moving on. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. It was indeed this mantra of working together that has brought MNF Bangalore where it is today. Collective work is the secret behind the progress that MNF Bangalore has seen. I would request Janab Maqsood Ahmed Sahib to give the MNF report. Please give them a round of applause. Lights off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आमचो गेल्ले पाटीचो मिलन जानेवारी फेब्रुवारी 2017 भितर खतम जाल्लो. यानी 1.25 वर्षे जाली आमची लास्ट मिलन जावन. आमी वर्सा एक पाटी करूंक लेकिन माफी चाहता हूँ कि जरा लेट जाले. लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स, माणसां फुरसत हल्ली प्रॉब्लम्स आणि कलेक्शनाची जाल्ला बावजूद 1-2-3 मास डिले जाले आणि आमी येता डिसेंबर 2018 भितर हो मिलन आगाज केला. हे 2 वर्सां भितर आमी का MNF बँगलोर टोकून जो कोणते हायलाइट्स असे ते मी पेश करू चाहता. 2 अहम चीजो आमी करून गेले. एक गेल्या वर्सा 2017 भितर मेडिकल कॅम्प करून गेलो गांवां भितर आणि 2018 भितर हे वर्सा भितर MNFचे सरपरस्ती भितर एक क्लिनिक ओपन जावन गेली. आमचो जो कोणतो मेडिकल कॅम्प जालो हो फ्री मेडिकल कॅम्प होतो. हे कॅम्पा भितर करीबन 10 स्पेशालिटीज कवर करून गेली. जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी, स्किन स्पेशलायझेशन, डेंटिस्ट्री, तेच्या मागीर ENT, न्यूरोलॉजी अशी अलग अलग किस्माचे स्पेशालिटीज कवर जावन गेले. हे मेडिकल कॅम्पा भितर तकरीबन 900-1000 माणसे आयले होते. सगळे एक दिसाचो कॅम्प होतो आणि हे कॅम्पा भितर माशाल्लाह बँगलोर टोकून जो कोणती स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वतात अलग अलग हॉस्पिटलांची डॉक्टर हाशिम शिंगटी आणि डॉक्टर उस्मान अरमारची कोऑर्डिनेशना तर्फीन ही डॉक्टरे आमकां थिंगा गांवां आयले आणि तेंचे सरीन आमची नवायतची डॉक्टरेको आणि भाटकलेची दोगी तिगी डॉक्टरेको ते कॅम्पा भितर शामील जावन हे आमी सव्वस आमची थिंगाचे पेशंट्स वाटे तांकां पळोवन गेले. हे थोडे फोटोज असे थिंगा जो कोणते डॉक्टरे पलते राहिले तुम्ही पळोवंक शकता हिंगा हेजे भितर.
माशाल्लाह हो मेडिकल कॅम्पाचो फीडबॅक तेजे मागीर आमी मुसलसल 2-3 पाटी गांवां गेला मागीर आमकां हें महसूस जाली का म्हणून बोल्ल्यान थिंगा गांवी माणसां एक डॉक्टर या क्लिनिकेची जरूरत अशे तांकां एक प्रायमरी मेडिकल एड दिवच्या सबब या फॅमिली फिजिशियना तौरा पर काम करूच्या सबब तेजे सबब आमी तेजी मेहनत सुरू केले आणि तकरीबन 3-4 माशी माग आमी एक क्लिनिक थिंगा भाडा घेतले. ही क्लिनिक इकरा स्कुला बाजवाची जो कॉम्प्लेक्स असे थिंगा आमी एक क्लिनिक स्टार्ट केले. तकरीबन 4-5 मास क्लिनिक स्टार्ट केले. एक डॉक्टरनी भाटकले टुकून डॉक्टर कुलसुम दामदा बोलून 2 घंटा सबब हफ्ता 2 पटी येऊन गेली. आमी एक परमनंट 5 दिसा 6 दिसाचो डॉक्टर येवची कोशिश करून लास्ट मासा आमकां एक डॉक्टर सय्यद अब्दुल खादीर बोलून भाटकलेचे मिळले. ते आता माशाल्लाह सोमार टुकून जुम्मा दिसा सर सकना 9 घंटा टुकून 1 घंटा सर राहतात ही क्लिनिके भितर आणि डॉक्टर कुलसुम दामदा आपले तर्फीन मंगळार दिसा आणि शनिवार दिसा दाखना 10 घंटा टुकून 12 घंटा येता. आमची दरखास्त अशी तुमची गावी भावडांकडे तुम्ही हे फैलोंकास आणि सांगू कास की डॉक्टर आमचे वाटेत थिंगा आणि ह्यांचो भरपूर फायदा आखलू कास तुम्ही बोलून आम्ही तुमच्याकडे आजीदाना गुजारिश करता. हे जे अलावा आम्ही आमची मरकजी जमाते भितर आणि दुसरी जमात आसरी MES या मरकजी जमाता भितर आमची रिप्रेझेंटेशन अशे मरकजी जमाता भितर 5 जणी MES भितर 4 जणी आमची रिप्रेझेंटेटिव्ह वाटेत आणि जो कोणते त्यांचे इनिशिएटिव्स असे त्यांचे ऑब्जेक्टिव्स असे आम्ही त्यांचे सरीन काम करून ते कोणते काम असे तर आम्ही त्यांचे सरीन फुल तावन करूची कोशिश करता. आणि आम्ही त्यांचे जेटले को थंय आमकां ॲक्टिविटीज घेवूं सांगला तेजी रेस्पॉन्सिबिलिटीज घेवूं सांगला तेजी इनिशिएशन्स घेवूं सांगला. आमी आमची तर्फीन कोशिश करून मुकम्मल करूची कोशिश केला आहा आणि आयंदा आमी तांकां हेजो सेहत देवंक शकता की म्हणून आमी तुमचो सरीन वाटाव जो कोणते आयंदा तुम्ही जो कोणते ऑर्गनायझेशन इनिशिएटिव्ह घेता तेरे भितर आमी तुमचो सरी साथ देवन तावन देवन मुकम्मल करतले म्हणून आमी वादा अशे. हेच्या अलावा आमचे रेग्युलर ॲक्टिविटीज आमी करता जैसे की स्कुलाची जेता स्टार्ट जाता एप्रिल-मे भितर आमकां बाकायदा निडी चेडवांची फीजे सबब ॲप्लिकेशन्स येतात त्यांचे आमी थोडा जरा पर्सेंटेज इस बीन तावन करता पुरा जाणे लेकिन जेटली जाता आमचे आनी तेटले पर्सेंटेजा इस बीन समव तावन करूची कोशिश करता. जकात फंड कलेक्शन करता तेणे मागीर कम्युनिकेशन करता आणि हेजे अलावा हे वर्सा भितर आमची 2 चीज मुकम्मल जावन गेली. एक आमची जो कोणती प्रॉपर्टी आमी फुडें घेतला म्हणून अनाउन्स केले होते तेजी बाकायदा पुरा रजिस्ट्रेशन जावन पेपर वर्क जावन गेली. हे बल्ली टाईम लागलो हेका मला हे ब्युरोक्रॅटिक हॅझल्स राहता एका बल्ली हेच्या पाठी डॉक्टर उस्मान आणि बाकीचे जो आमचे होद्देदार होते ते काम करून मुकम्मल केले. आणि दुसरी हे अमानत कोऑपरेटिव्ह बँका भितर जो कोणती आमची बँकाची फंड्स ट्रान्सफर जाली नव्हती सुमार वर्षी टकून हे वर्सा आमकां जरा मौका मिळलो जेटले ते ट्रान्सफर करतात ते रुल्सा इज बीन ते ट्रान्सफर करूची तिको एक काम खतम जालें हे वर्सा भितर. हे आमचे MNFचे होद्देदारां आनी समव मुबारकबाद देता की हे जे पाटीर पडून हे काम पुरा मुकम्मल करून आमचे हे पेंडिंग काम मुकम्मल केले. येता आयंदा काय जातले येता आमची बॉडी 3 वर्षे जानेवारी-फेब्रुवारी भितर खतम जाता तेजे सबब आमचो आज इलेक्शन जालो. मी उमेद करता हिंगा आमचे बैसल्ले भावडे साम्यू आपले इलेक्शन पेपर घेऊन बॅलेट थिंगा घातला बोलून नातून रावलान गुजारिश अशे की वचून तुमचो इलेक्शन भितर थिंगा बॅलेट इलेक्शन करून बॅलेट थिंगा बॅलेट बॉक्सा भितर घालूचे. इलेक्शन जाला मागीर एक इलेक्शन कमिशन बैसोन गेलीशे. हे इलेक्शन कमिशना भितर जनाब मोहिद्दीन चडखान मुनवर साहेब कोटेश्वर मोहम्मद तारीख साहेब सैफुल्ला जफरुल्ला साहेब यांचे सरीन सय्यद मोहम्मद मीरा आणि हाजी अमीन यासीन साहेब एटली जणांची कमिटी इशे हे ते बॅलेट घातले पुरा पेपर प्रोसेस कंप्लीट करून जो कोणी इलेक्ट जाला एक्झिक्युटिव्ह त्याची कम्युनिकेट करतले तेजे मग एक्झिक्युटिव्ह त्यांची एक जो कोणी इलेक्ट जाऊन गेला हा ती एक्झिक्युटिव्हची टीम बैसतली आणि ऑफिस बेरर्सची इलेक्शन जाऊन वतली. हे 2 चीजो आगले येत्या 2-3 हफ्ता भितर जाऊन वतली आणि इन्शाल्लाह हेजो कम्युनिकेशन आमी करतले. आम्ही हर वर्सा 2-3 वर्सा एक पाटी आमचो राबिता आम्ही प्रिंट करता. हे वर्साको आमकां ख्वाहिश होती की आमचो राबिता प्रिंट करया म्हणून लेकिन आमकां थोडी जणी अशी आयडिया दिले ते तुम्ही हर वर्साक एका बुक रेडी करतात तेजे बदली एक फोन ॲप्लिकेशन रेडी करा म्हणून तेजे सबब आम्ही तेजे इतर काम चालू केला. जो कोणी आमची गावी माणसे हेजे भितर दिलचस्पी धरवतात की वेब डेव्हलप करू शकतात या ॲप्लिकेशन करू शकतात ते आमचे सामने राबिता करूचे आम्ही त्यांचे सरीन काम करून इन्शाल्लाह वो ॲप्लिकेशन दक्कन रिलीज करू काज म्हणून आमची ख्वाहिश अशे. हे 2 आपणे सांगून म्हजी रिपोर्ट खतम करता. शुक्रिया. Thank you so much for the report. We surely feel dignified of it. A very dynamic, passionate and enthusiastic gentleman.
Ladies and gentlemen, I would like to call upon Ziaullah Manna Sahib to address the gathering about general guidance. Please give them a round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम आमची दावत पर लब्बैक बोलते आमचे से कंधा मिलोन हो जगून आज की मिलन 2018 ची शाम अच्छे तेका कामयाब करूचे सब जे कोण तुम्ही जोग दर्जोक आयले मी तुमचो तहदिलची शुक्रिया अदा करता। धाकलेशे गांव मुर्डेश्वर जे कोणी आमचे भाशेन तेका किनी बोलतात थिंगा भितून आमचे आबाजात बसले थिंगाडून जेता जवान जाले स्टडीज करून मुल्क न्हय बल्कि बेरून मुल्कसून आबाद जाले लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाची एक देण आमची कौमा भितर का अशें भरलान जे खंय वचून बसतात थिंगा 10 जावं 15 जावं 20 मनशां जावं आपली एक जमात या आपलो एक ट्रस्ट या आपलो एक इदारा करून कौमाची खिदमत गांवांतून जोडून राहतात। अल्हम्दुलिल्लाह बेरून मुल्क भितर कशें आनी आमचे अंदरुनी मुल्क टोटल 11 जमातो अशे आनी त्यांची ही फिक्रो कारता लागून गांवाचे फलाह बहबूदी आनी गांवाचे जे कोण ते आमचे एन्सिस्टर करून गेले तेका फॉलो अप करते आमी तांकां साथ देते गांवाची तरकीब आमी शाना बशाना तेंचे चलता राव। अल्हम्दुलिल्लाह ही सूरत आमची कोई MNF जे कोण थिंगा आमी कायम केला अशें आमचो कोई मेन मकसद गांवाची फलाह बहबूदी आनी आमचो तेंचो राबिता रावन करून तेंचे जे करून आमी कम्युनिकेशन धरला आहा थिंगा जावचे हालात उपर वक्तन फक्त आमी थिंगा वचूचे हे एक बस अल्लाची देण ही चंद मनशे हे जे दिडून वाटेत अल्लाह ताला तांची उम्र भितर दराजी अता फरमाओ आनी काम हमेशा जुणो इशी कमी तुमचे कडेन गुजारिश करता की जे कोण नौजवान तबका वाटेत येता आमकां तांचे नये सजेशन आनी नये सोच जे कोण तुमचे भितर आहे ते आमचे भितर येवन जोडून करून आपले सजेशन वगैरे दिवं हकत नाही। भायर आमी एक काउंटर केला थिंगा सजेशन बॉक्स सबब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपचे कोई आमचे सब बेनिफिट सबब NFचे काही देवं चाहता तेन्ना आपूण थिंगा सजेशन दिवं हकत नाही। सेकंड आमी आजचे मिलन भितर आर्ट कॉम्पिटिशन केक कॉम्पिटिशन आनी कुरान रेसिटेशन हे आमी दवरलो मकसद का बोलान खाली आमची कौमाची एक भितर जे कोण ती एबिलिटीन अल्लाह ताला एक देण दिला ते एक उपरून सामे हो हेजो मकसद कोणतो कॉम्पिटिशन नाही फर्स्ट सेकंड थर्ड हेजो मकसूद न्हय। अल्हम्दुलिल्लाह तिनूय हेजे भितर बल्ली मनशे बडून चडून हिस्सा घेतले आनी तेंचो जे कोण तो आर्टचे आपूण भायर पळोवन आमी डिस्प्ले केलात हांव आपूण पयचे महसूस जावं राहत। अल्हम्दुलिल्लाह आमकां बल्ली खोशी जाली की आनी समाजो जे कोण तो आर्ट आनी जे कोण ते कुरान रेसिटेशन पेश केले अल्हम्दुलिल्लाह बल्ले काबिल तारीफ वाटले। थर्ड में सांगू साधारण MNF तर्फीन जमाती लेवल तक आपला काही मदत दरकार अशे आनी आमची अप टू दी पॉयंट अगर अशें एनी टायम आपूण आमचे जे कोण जिम्मेदार हिंगा वाटात तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करचे हातून मकदार आमी माली तावून जावं या बाकी वखदार तावून जावं जे कोण तुमचे कडेन अशें अल्हम्दुलिल्लाह आमकां कॉन्टॅक्ट करचे आमचो भरपूर तुमकां साथ रावतलो। मरकजी जमात देखून 1-2 मेसेज आमचे खास करून गौर करून आयकुचे 1-2 मेसेज खास करून बेंगलूर हातली मजा आणि मैसूर हातली देऊन वाटायत की फुडें आमचे जेवण स्वान होते आपली चेडवाचे परणे गांवां वचून करते होते येता काळा दौर गांवां परणे कम जाता बेंगलूर मैसूर ज्यादा जाता ते खास करून गुजारिश करतात की तुमचो तावून तुमचे जे कोण यंग जनरेशन वाटेत गांवांचे बल्ली काम 4-5 वर्ष गांवांक येनात कोणी कोणा वळखे नात एक अल्हम्दुलिल्लाह हिंगा जे कोण ती एन्युअल आमची गॅदरिंग जाता एन्युअल जे कोण आमचो गेट टुगेदर जाता हेजे भितर आपस भितर मिलता जुलतात इश्क तुमी अगर बेहतर शे की गांवांत परणे करती तरी तुमची चेडवाचो कॉन्टॅक्ट गांवांसून राहतलो गांवाची चेडवांसून राहतलो तुमचे कडेन एक गुजारिश दिवन घेवची कबलान आयंदा जेव्हा तुम्ही परणे करता तरी खास करून आपले अनसिस्टर आपले आबाजा तो करून गेले तेका फॉलो करते तुम्ही परणे आसले गांवा करची एक गुजारिश करून गेला। सेकंड आपण एक सांगले का बोलान परना भितर खास करून आजकाल फुडें न्हते जे कोण स्टेज करूं होता आबुल्याचो आनी अमुलाचो मी एक जावन आबुल्यो अमुल्यो खलत मिलत जातात हे आमचे खास करून उलमा करम ध्यान देवन करून आमकां सांगून गेले की ही चीज आगे बढ़ते छे पहले इतली नहोती हे पळोवन जर आमकां अफसोस जाता बेहतर अशें आयंदा तुमी हेजो ख्याल करा की आबुल्याचो सेक्शन अलग करून अमुलाचो सेक्शन अलग करा। पर्दाची जे कोण नियामत आमकां अल्लाह ताला नालाचे सूट सांगून गेले हेजो खास करून एहतिमाम आमच्या गांवांत ज्यादा रखता जैसे भटकल मुर्डेश्वर बनकी अल्हम्दुलिल्लाह कौमां भितर पर्दाचो एहतिमाम बल्ली खास करून छे तो तुमी बहाल करते ही चीज हिंगा को कायम दवरता म्हणून आमच्या उलमा करम सांगून गेला। बस म्हाका हे तुमकां समाज में सायर करचे होते मी एक मरतबा समाजो शुक्रिया अदा करता आनी तुमचो जे कोणी वक्त देवन आमचे हिंगा आयले इंशाल्लाह हे जे मग आमची चेडवाचो प्रोग्राम कशे एंड सर रावचे आनी व्हडली इनामात मस्त धरून वटा त्यांची किस्मती लक्की ड्रॉ जातली आनी आपला समाज इनामात देवन वतले। अस्सलामु अलैकुम।
Certainly, your address goes a long way in inspiring us to strive hard and achieve more. Ladies and gentlemen, next I would like to call upon stage a very successful entrepreneur, one of the youngest president our Markazi Jamaat has ever had. A very dynamic personality, presenting to you the president of Markazi Jamaat, Janab Saifullah Amin Sahib. He's going to come up to the stage and give a message from the Markazi Jamaat. Huge round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNFचे प्रेसिडेंट आणि होद्देदार आणि एग्जिक्युटिव्स आणि माझी भावडे आणि भन्यो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बल्ले खुशी महसूस करता आज बोलू सर म्हाका बेंगळूर हल्ली माणसां एड्रेस करचो कितें मौका आयलो नाही आणि तुमची खोशे भितर में शामिल जावचो म्हाका मौका मेळ्ळो। I am really glad to be here. I am really happy to be here, and I congratulate the whole community and the members and the leaders के जे कोण तो प्रोग्राम तुम्ही ऑर्गनाइज केला हा ते बेहतरीन तरीका पर केला हा and it's a really very good gathering. आमची सबब आमची कम्युनिटी सबब someone important अशे dedication is very important towards the community. आणि आज हिंगा माशाल्लाह में पल्लो केटली का आमची कम्युनिटीची चेडवे ग्रॅज्युएट जाले, निके निके स्कुला भितर निके निके कॉलेजा भितर आणि बेहतरीन एज्युकेशन हासिल करून आज हिंगा आमचे स्टेज उपर हिंगा येऊन इनामात हासिल केले। निशिकस आमचो ख्वाब अशी का बोलान हेच नमुनान आमचे गांवा भितर आमची कम्युनिटीची चेडवे गांवा भितर रावन ही एज्युकेशन आणि हे रकमाची क्वालिटी एज्युकेशन हासिल करून आगे बडुकाच बोलून आणि आमचो सफर हेजे सबके सुरू जाल्लो डेडिकेशन टुवर्ड्स द कम्युनिटी अँड डेव्हलपमेंट टुवर्ड्स द कम्युनिटी। एक फिलॅन्थ्रोपिस्ट होतो अब्दुल सत्तार ईदी बोलून, ही इज अ पाकिस्तानी, तो इंडिया कडून मूव जालो कराची। एक लोकल माणूस आम माणूस कराची भितर वचून ती गल्ल्या भितर आपल्या खांदा पर पोटली घेऊन तो फेरी करतो होतो, लेकिन त्याची आदत करते बलान इंसान टुकून जानवर से जे कोणती गरीब तबकाचे होते त्यांना आपली हिस्सा त्यांना देतो होतो। देते देते तेका डोनेशन करते एदी व्हडलो इंसान जालो तो सगळी दुनिया भितर। आज तेजे तकरीबन 20 तोपांची सलामी सरी तेजी गवर्नमेंट लेवल पर एदी एम्बुलेंस सर्विस बोलान वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड एम्बुलेंस ची ए सिर्फ डेडिकेशन रावच्यान टुवर्ड्स द कम्युनिटी तो एदी व्हडलो जालो। आणि आमचे भितर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर यंग पीपल। आय रियली फील हॅपी टू सी यंगस्टर्स इन आवर कम्युनिटी हू आर डेडिकेटिंग देअर टाइम टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी। तिशिकस आमी चोवचे काबलान आमचे गांवा भितर येवन आमचे सल्ले गांवाचे हालात पडलान थिंगा येवन तुम्ही राहलान, तुमकां चंद दीस आपलो काडलान, एक वक्त वर्साचो एक 4 दीस 5 दीस येवन पडलान, थिंगा तुम्ही ऑब्जर्व करू शकतात की आमचे गांवा सबब का करूकाच म्हणून। आणि म्हाका बरी खुशी महसूस जाते शे MNF खास करून यांची जिम्मेदार आमचे सरी हर वक्त रबसरी राहतात आणि अल्हम्दुलिल्लाह जितना आम्ही इनका आवाज देता हूँ ही येऊन आमचे सबब हर चीज़ाची सवलत कोणती अशी आमचे सब बैसून बाकायदा डिस्कशन करतात आणि आमचे सरी कम्युनिकेशन बाकायदा असे हिंसो आणि आमचे सबब जरूरी शे इंसान आपले सबब हमेशा सब जीता, आपले सबब आपली चरवा सबब सरी जरूरी शे काबला आमची जे कोणते भावडे वाटेत, जे कोणी गरीब वाटेत, जे कोणी कम हेजे भितर जिंदगी बसर करते वाटेत आमच्या गांवा भितर तेंचे हरी आमचो ध्यान वचूचे बल्ली जरूरी शे। तेजे सबब इंशाअल्लाह 5, 6, 7
तीन दीस आसले जनवरी 5th आनी 6th आनी 7th आसले आम फंक्शन जातलो ते फंक्शना भितर आमी येवची कोशिश करूंकास आनी बाकी जे कोण तो 5th आनी 6th दोन दीस एक दीस आसले जमातीचो हे अशें कॉन्फरन्सचे आनी नेक्स्ट डे एज्युकेशनचो आमचे आसले जे कोण ते एजेंडे रावतले सोशल इश्यूज रावतले तेजे मग बेसीक इश्यूज फॉर पब्लीक आम मनसा सबब जे कोण ते हेल्थ केअर अशें तेजे मग एज्युकेशन सिस्टम अशें तेजे मग क्लिनलीनेस ड्रिंकींग वॉटर हे सा इश्यूज रावतले आनी आय रियली फील प्राऊड दॅट यू हॅव गुड माइंड ओवर हियर गुड ब्रेन्स अँड ते आमकां येवन आमची जमाती सरी मिळून आमकां निक्के आयडियाज दिल्यान आमकां असले आगे बडो आसानी जातली आनी MNF हर वक्त असले आमचे सबब आमी जितना आवाज केला कोणते फंड सबब या कोणती चीज़ां सबब हर वक्त आमची सरी वाटेत आज तुमचे सामने दोन शख्सियत तिनका सिपासनामा देवन गेलो खास करून आमचे डॉक्टर सैयद सादिक साहेब आणि कोटेश्वर तारिक साहेब हे आमचे सब एक इन्स्पिरेशन है हे आयल्ले आमच्या गांवांत टुकून असले सादिक साहेब पडले प्रायमरी स्कूल आज येदी व्हडले डॉक्टर्स जावन येदी व्हडले नांव केले तिशिकस आमी आमची चलवा पाटी कोशिश करूकास आमची नेक्स्ट जनरेशन जो कोण ती येतली हेंचे सरी इन्स्पायर जावन इंशाल्लाह आयंदा आमचे भितर मस्त डॉक्टर्स पैदा जातले आनी मी ती चलवांको कॉंग्रॅच्युलेट करता जो कोणी आमचो एक वकील आमचे भितर जाते वाटेत आमकां इसलिसा चलवांची बरी सख्त जरूरत अशें आनी एक नवो डॉक्टर को जो कोण कॅन्सर स्पेशलिस्ट सबब जो कोण फर्स्ट डॉक्टर आमची कम्युनिटी भितर वाटे एक्चुअली वी शूड बी प्राउड ऑफ दीज किड्स they are coming up and ishikos we are dedicated towards our community for development of our community in such a way what we are now and teje sab tumso at least time natlan at least tumche ideas Murdeshwar Jamaat Markazi Jamaat you welcome you all for any kind of ideas any time 24 hour round the clock you can come to us you can give us your ideas ताकि आमची कम्युनिटी डेव्हलप जावन आमी असले आगे बढूच्या सबब आणि फॉर द डेडिकेशन इंग्रेडियंट इज हार्ड वर्क दे से दॅट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस ते बल्ली इम्पॉर्टंट अशें आणि क्रिटिसिजम सवज कडेन राहता देर इज विदाउट क्रिटिसिजम नो कम्युनिटी कॅन बिल्ड दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आणि क्रिटिसिजम शुड बी हेल्दी क्रिटिसिजम वी हॅव टाइम टू डिस्कस हेल्दी क्रिटिसिजम not any other things inshallah we are going together आणि आम्ही अल्हम्दुलिल्लाह समो सरी घेऊन कोणी को जॉइन जाऊ शकतात गावाची फायदा सबब गावाची तरक्की सबब they are most welcome and we will really hug them and will keep them with us if they come for the benefit of our community and one word I just want to say this is the most important word if you are going to dedicate your work for your community वन थिंग यू हैव टू हियर आमचे वालिद साहेब को सांगते होते का बोलन फुलांचो हारा सरी वाहनाचो को हार पडता बोलून ही बर्दाश्ती हात रावूं कास आणि इंशाअल्लाह जे कोणी आगे येऊन आमचे सरी आमचे आमची नियत साफ रावूं कास अगर नियत साफ अशे कम्युनिटीची सर्विस सबब अगर आमची नियत नाव सबब अशे आमी केतो कामयाब जावं सकिने अगर आमची नियत आमचे कामा सरी अशे आमचे सगळे डेडिकेशन सरी अशे आमची नियत ही अशे का बोलन आमची कम्युनिटी हेजेन फायदा आखलुकास तरीन अल्लाह ताला नियत वखता इन्नमल अमालु बिन्नियत नियतचो दारोमदार आमची अमलचो दारोमदार आमची नियत उपर हल्ले आमची नियत साफ अशे तरेन अल्लाह ताला आमकां जरूर हेजे तक कामयाब करतलो मैं ज्यादा वक्त गिनू चाहने आखिर भितर अल्लाह कड़े दुआ करता अल्लाह ताला आमकां इशिकस समो इत्तिफाकेन आनी इत्तिहादेन दरवो आणि मी दुआ करता इशिकस जशी MNF आमचे सरी जोडून वाटेत सर्व जमात आमचे सरी जोडून गावाचे कामा भितर आम्ही आगे बढयो इंशाअल्लाह जजाकल्लाह खैर शुक्रिया सैफुल्लाह अमीन साहब Jazakallah khair. It was a really inspiring speech and in fact it gave us all a sense of commitment to the community and the connection to the community. Jazakallah khair.
Ladies and gentlemen, I've got a quick couple of announcements to make. अगर कोणी तुमची मेंबरशिप फीज पे करून जाल नाही तरी मेहरबानी करून आमची मेंबरशिप फीज पे करून आपलं गिफ्ट टोकन्स हासिल करून घेऊचे. And the next announcements I have is somebody who's migrated to India or somebody who's relocated back to India, they can also become new members in our MNF Bangalore community, and they can register names by paying the fees. And the third announcements I have is about the ballot papers and casting your votes. Collect your ballot paper and cast your votes for the new MNF committee starting this year, inshallah. And we are also collecting youth data. Somebody who is recently graduated or somebody who is a working professional in Bangalore. अगर recently कोणी graduation complete केला आमची community भितर आणि working professionals कोणती companies भितर काम करते वाटत Bangalore भितर त्यांचे सामोचे data आम्ही collect करते वाटत. Request you to leave behind your data. We are collecting at the entrance of the hall. आणि हे जे मग थोडे वक्तीन inshallah we always try to make it as nice as possible. आम्ही हे जो MNF मिलन functions करतात आम्ही जेटले कोशिश करून alhamdulillah we try to make it as good as possible, but because of logistics issues कहता कमी को जाऊ सकता. So we expect you all to share all your valuable feedback. तुमका का मतलब feel जाते शे about the MNF program. याचा पूरा feedback देऊंचा सब आम्ही circulate करतले एक forms त्याच्या ऊपर आपला feedback देऊंचे. शुक्रिया. Now we have a small game. I think randomly choosing someone from the back side of the auditorium from the men's side. Please come up on stage. People standing outside, calling. People standing outside. Tell them to get up. People standing outside. Call them, no? Okay, I think I would randomly pick someone up. I think one with the sea green t-shirt, right there with the glasses. Right there, the one who's looking back. Please come up, please come up. Okay, the one next to you. The one next to you, no one. Okay, I am calling someone. Can I call Afif Tanzil? Yes. Please come up on stage. Okay, ladies and gentlemen, a huge round of applause. We have here one more. We'll just talk to him. Come up. Wait. We'll get both of them. We'll get both of them and then. Come up, please. Fast. I'll get him. Okay, who wants to go first? Wakas Bau. You're going first. I'm going to ask you a few questions. Answer these without saying yes, yeah, no, and na. Okay? Okay. Are you in? Yes. Out. I asked you not to answer. I asked you not to use yes, yeah, no, and na. We'll give one more try. Are you in Jayanagar? No. You're too slow. Okay. Can we try? Anyway, good sport. I hope some other game. You do well. Thank you so much, ladies and gentlemen. Huge round of applause. Did you have dosa? Okay, switch on the mic, please. Did you have dosa for breakfast? No breakfast. Did you just lie to me? Maybe. Are you stupid? Maybe not. Are you trying to be funny? Apparently. Did you pray your namaz today? Be quick. Maybe. Be quick. Did you like what we served? Maybe. Are you enjoying this event? Don't repeat what you're saying, please. Are you enjoying this event? Yo. Okay, did you just fart? Uh-huh. Okay, are you going to stand for the entire event today here? I got a flight to catch. Are you wearing a pink shirt? Are you colorblind?
I'm sorry, have you come with your full family? Maybe. Did you come on the bike? A car. Parked it safely? I'm lying. Crashed a wedding? In future. Bunk college and light at home? Always. Gonna have dinner today with us? Maybe not. You wanna go bald? I will for sure. Trying to fool people around you? Always. You're not a joke, right? Can't say as it. Am I making this interesting? Wait. Thank you so much. Can we have, please wait, please wait, please wait, please wait, please wait. Can we have someone else volunteer up and come and try to answer a few questions, please? I would like to call Salik Jidda. Please come up on stage. Ladies and gentlemen, huge round of applause. Is that coming out? Okay, the rules of the game are answer my questions without yes, no, yeah and na. Okay. Okay? You can't repeat your answers. Okay. Let me Be try my quick as best. possible. Okay? I asked him a set of 25 questions. Okay? Are you in Bangalore? Why? Did you just lie to me? No. Are you 21 years old? No. Did you have idli? मैं आज पोलो खालो. Are you trying to be stupid? नाही पा कल नाही. तू सांगू कास मग. Okay. Did you come on the bike? मैं माझ्या कारापर आलो अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, you didn't come walking? चुमखल मैं धावते शहरो. Oh, I wish. Did you pray all your namaz today? अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. You bunked your college? Did you शायद केलो तो मैं लेकिन आठवना मगा. trying to bunk work also now? वाई. Okay. How's the event going? Are you liking it? वाई. How's the अल्हम्दुलिल्लाह. food? जेवण सोबत है. And what do you think about us? Were we good? Or Yes, yes. okay? I think I lost it. You're out. You're out. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. A huge round of applause for Afif Tanzil and Salik Jidda for bringing such sports. Okay, so now we have a short break. We have a long break for 45 minutes from 5:45 to 6:30 for Maghrib Namaz, followed by a few snacks and refreshments. Okay, see you. Huh? Please be with us. There are a lot more to follow. Lot of There's more fun main stage activities. events going after 6:30. Biju Mastu games and rehearsals ashe. I request everyone to be inside the hall and enjoy as much as I am enjoying trying to host you guys. Thank you so much. I stopped in the middle. I was about to tell. I stopped. It's okay. कहाँ से difficult ना? I'm not able to follow up this mic. I'll just hold on. I'm not audible.